बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, आज जो है रूस के दफ्तर खारजा की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट जारी कर दी गई है अमरीकी खुफिया जो है धमकी अमेज़ ख़त के बारे में। और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई और तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई है उसके पीछे अमरीका की खुली साजिश शामिल है। अब ये दफ्तर खारजा ने रूस के जो है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि सदर पुतिन जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इस वक्त की सारी सूरत हाल के मुताबिक तुर्की, चाइना और जो है रूस वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ा है। तुर्की में भी ये माहौल बनाया गया और तुर्की में भी अब तैयारियां जो है बड़े उरूज पर हैं उनकी अपोजिशन को मिला के सदर तैयब उर्दगान को घर भेजने की। तो इस वजह से तुर्की की आवाम और तुर्की जो है वो तुर्की की जो हुकूमत है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो इस साजिश का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे। और अमेरिका ने जो ये साजिश की है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ और उनको ये तहरीक अदम एतमाद में फंसाया और उसकी बुनियाद पर उनकी आज हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई है। खैर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके हक में ही जा रही हैं। मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहा हूँ क्योंकि नया जो है निगरान वज़ीर आज़म बनने तक जो है वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही हैं और वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वज़ीर आज़म की वो वही सर अंजाम दे रहे हैं। बज़ाहिरन उनकी उस तरह हुकूमत नहीं रही और काबीना चूँकि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त तक भी इमरान खान ही हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है वो इमरान खान के हक में होती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि इमरान खान ने जो है इलेक्शन कॉल की और अपोजिशन जो है उस इलेक्शन से भागना चाहती है। फजलुर रहमान ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो हैं वो इस वक्त कैसे हो सकते हैं, इतने जल्दी कैसे हो सकते हैं, जो है हुकूमत 1.5 साल जो है बहाल हो और हुकूमत को हम तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद पर घर भेजेंगे और उसके बाद हम अपना वज़ीर आज़म लाएंगे 1.5 साल, उसके बाद इलेक्शन होंगे। यानी 5 साल ये तकरीबन डंडोरा पीटते रहे और हुकूमत के आने के अगले दिन बाद ये कहते रहे कि आप आम इंतखाबात करवाएं, आप इलेक्शन वापस करवाएं, आप इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं और ये करें और वो करें। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये सारा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन गई हैं, आप इल्ज़ाम लगाएं, मैं इल्ज़ाम लगाऊं, मैं ख़त ले आऊँ एक, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसका आसान तरीन हल ये है कि आप सारी चीज़ें गिव अप करके अवाम के पास चले जाएं। आप जो है अवाम से पूछ लें कि अवाम क्या चाहती है और अवाम किसको मुंतखब करती है भारी अक्सरियत से, और वो आकर वापस आकर हुकूमत बना ले। सिंपल और शॉर्ट सा ये फार्मूला है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में तहलील की। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ और प्राइम मिनिस्टर के हक की तरफ चीज़ें इसलिए जाना शुरू हो गई हैं कि एक तो रूस की हमायत हासिल हो चुकी है और रूस ने भी ये कह दिया है कि जो है अमेरिकन जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते आए और इस तरह की साजिश करके और लोगों में पैसा फेंक के रातों रात एक ग्रुप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो खड़ा था वो अपोजिशन के साथ खड़ा हो चुका है। दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है इस सारी सूरत हाल में, कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि ये ख़त धमकी अमेज़ उनको मिला और उनकी ये तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जो आ रही है वो एक साजिश का हिस्सा है और आलमी साजिश का हिस्सा है, तो अब अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये तस्लीम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि जो हालात जो हैं बिल्कुल उनकी दस्तरस से बाहर निकलते जा रहे हैं और उनको शट कॉल पड़ गई है और उनको एक जूता पड़ चुका है। उन्होंने भी इस चीज़ की जो है वो सफाई दी है कि ये जो अपोजिशन ने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान में जो है हमेशा से इन्वॉल्व होती रही है, अमेरिकन की जो है अमल दरामद वो रहे हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में, तो इसका क्लू उन्होंने भी दिया है और उन्होंने भी ये चीज़ तस्लीम की है कि ये अदम एतमाद जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटजी होती है उसका हिस्सा ज़रूर शामिल होता है। बाकायदा तौर पर उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने ये सारा कुछ किया, और चोर कैसे मानेगा कि भाई सारा कुछ मैंने किया। यानी उन्होंने कहा कि दुनिया में जो चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पर एशिया में और पाकिस्तान की जो मामलात हैं और पाकिस्तान में जो चीज़ें होती हैं उसमें वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। यानी उनके कुछ ऑफिशियल्स ने ये बात कही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, यानी वो हमने सोचा हुआ था। तो ये चीज़ वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रही है और इस वक्त जो है आवाम की नज़र में वो एक मकबूल तरीन लीडर होकर सामने आए हैं। और ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस सारी तरफ उनको किस तरह ये अचानक से बहुत सारा जो है फ़ायदा मिलना शुरू हो गया आवाम की तरफ से। और थर्ड चीज़ ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन कॉल किया तो पूरी आवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया था कि ये उनके साथ साजिश हुई है वो जो है सच साबित हो रही है।
اور لاسٹ اور امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کس دہانے پر کھڑی ہے، اور وہ یعنی ان کا کیا موقف ہے۔ فضل الرحمان نے بھی اور شہباز شریف نے ان سے اپیل کی کہ آپ اپنا موقف کلیئر کریں۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سارے جو لینا دینا ہے اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا جو کچھ کھیل ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز انہوں نے جو ہے ایک بم جو پھوڑا ہے اپوزیشن کے سر پر اور ان کے تمام ناپاک ارادوں پر، وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ جو نیشنل جو کمیٹی ہے، یعنی اس کی جو رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط جو ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور وزیر اعظم کے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، اس بات پر انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے ترجمان کی حیثیت سے مجھے باقاعدہ طور پر آ کے کوئی موقف دینا، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا نا کہ آپ اپنا موقف دیں، آپ بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ یہ ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کمیٹی کی رپورٹ تھی اور اس کا جو اعلامیہ تھا وہی پاک فوج کا جو ہے موقف ہے، وہی سمجھیں، کیونکہ پاک فوج کا کوئی الگ سے تو موقف آ نہیں سکتا، پاک فوج کچھ اور چیز تو ہے نہیں۔ جو اس کمیٹی کی رپورٹ تھی اس میں وزیر اعظم، آرمی چیف، چاروں جو ہیں سربراہان موجود ہوتے ہیں، وزیر اعظم موجود ہوتا ہے، کابینہ کے چند افراد موجود ہوتے ہیں اور وزیر اعظم اس کمیٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، لیکن اس پر جو ہے رائے جو ہے مختلف ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیاد پر دی جاتی ہے، مختلف ثبوتوں پر بات کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا بھی موقف وہی ہے، یعنی اب جو کھیل ہونے جا رہا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے حق میں مکمل طور پر چلا گیا، اور جو عمر بندیال ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے بھی اب جو ہے لاسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو آخری چوٹ ہوتی ہے اور اس تابوت میں آخری جو کیل ہے انہوں نے بھی ٹھونک دیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر جو ہیں قاسم سوری، ان کے جو اختیارات ہیں وہ ایک اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ اس کی عدم موجودگی میں وہ سارے اختیارات شفٹ ہو جاتے ہیں، اور ایوان کے اندر جو کارروائی ہے اس پر ہم کسی قسم کا کوئی موقف نہیں دے سکتے، ہم اس عمل پر کوئی ریمارکس نہیں دے سکتے۔ یعنی انہوں نے کلیئرلی یہ بات کر دی ہے کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اسمبلی میں ناکام ہوئی ہے، اس کو پیش ہونے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ یہ مجاز نہیں ہے کہ وہ اس کی رولنگ کو، جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو غلطم قرار دے اور اس پر جو ہے وہ عمل دخل کرے۔ تو اس ساری سچویشن میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ سرخرو ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر پرائم منسٹر سے ہٹ کر اگر ایک سیاستدان کے طور پر عمران خان کو کہیں تو وہ ایک کامیاب سیاستدان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ مکمل طور پر اس ساری سچویشن میں کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نگران حکومت جو ہے وہ ایکس چیف جسٹس جو ہیں گلزار احمد، ان کو نامزد کیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں جو ہے مزید عمران خان کی طرف جو ہے وہ چیزیں شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا، 3 مہینے میں چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ایک دفعہ یہ چیزیں کلیئر ہونا تھی کہ ان کو امید یہ تھی پاکستان کے مافیا کو اور پاکستان کے جو یہ چور ٹبر اور یہ جو تقریباً یہ چند شکلیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوٹ کر اور پاکستان کو نوچ کر کھایا ہے، ان کا یہ ارادہ تھا کہ حکومت بحال ہو، حکومت واپس اقتدار میں آئے اور وہ پھر تحریک عدم اعتماد پیش کریں، اور امریکہ کے ایجنڈے کے مطابق جن کے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ان پیسوں کو حلال کرنے کے لیے وہ عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو گھر بھیجیں۔ وہ ان کا خواب جو ہے مکمل طور پر چکنا چور ہو چکا ہے، اور یہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ حافظ۔